ওই আমরা বাইরে আমরা খুঁড়ে রেখাবা ওই আমরা খুঁড়ে রেখাবা এবারে যত দিয়ে আগে এক ফুট কোন লাগে তারপরে করে নাই এই বাইরে হয়ে গেছে গা এইটা না তো এভাবে হইতো না কাজ নইলে আমি কমপ্লেইন দুকাইছে ওইটাতে এক ফুট করে সমানে কাটতে দুকাইতে লাগবে তো না দুকাইলে এভাবে এটা উপরে দিয়ে দিলে তো হইতো না এভাবে করলে তো হইতো না হাত দিয়ে দেখি কাজ করতে এটা এভাবে হইতো না ভাই এটা উঠাইতে লাগবে পাবলিকে কমপ্লেইন করছে এটাতে এভাবে এক ফুট কাই ঠুকনা নাই তারপরে কই রইছে পাথর 40 60 40 60 আর উষ্টুন্ন মসো কটা ও ওর 40 যারা কাকা yang nata mo 1 ফুট খুরুই মানে 5 কে বুসি বারদাই 5 কে বুসি yang tibo mono saman ke ma khale do जों tabuk mo hengra para mo bangladesh ni border amsai mo bogabil bisi kalayo mo no simana বিধানসভা কেন্দ্র বাই রামচন্দ্রঘাট ni simana কেন্দ্র o lama tabuk tini je जों tabuk je slamjak tongman mo naina ni phaikya और कैसे कम्प्लेन काखा पब्लिक नि जे लामा किनारो सलामानि जे पाथरिमानि अब खूब परिमाण कम खाइरिब गेन्ति बे खुरि दिनै अब कैसे कम्प्लेन माने नायनानि फाइमानि गाव म फाइ आं निजे बनुखा और बिनि मैनेजर तंग जे एजेंसी नि बनब साजाका बुतिके काम खाइनानि गाइचिनि और नाइकिनि खाइनानि बतंग बनब साजाका हेकाका म लामा दीर्घ बছর प्राय 150 বছর गाहाय पारां खाना खेंग्रा पारा खूब कुसाम ओ लामा खाइजायगा म कैसा लामा तंगमानि म साम जायगा अनेक बार चेष्टा खायका ताबो म स्टेट हाईवे नि थांका म ताबो लामा तंगना 4.75 तंगनाय म लामा कटर हेका ओ कामिनि बररक थांनानि फाइनानि परिनानि ब्लाय खे बिएंको बरक असुबिदा र तंग এবং বর্ডার কিনার নেট বা কাহামকাই মানথুগে অপারার এক অপারা তাবক লামা সালামজাগৈ দङ কাহামকাই সালামজাগথুন অবশ্যই নাयो গাবুনি বাগিনো পারেনি বড়র আনো কসারখা নাইফাইদি হনি লামা সালামানি হামতায়া বংনি খাদুজা তিনি বরক বাইনো গুরিলে চিনি বরম গনাং চেয়ারম্যান অ বগাবিল চিনি মেম্বার তাই খবক পারানি বড়র নতি সঙ্গ লামা গুরি নাই লেখা ম তাবক খানানি সিমে কাহামকাই সালামজাগनै দাগি জাখা হেকা কাই जाहाते কাই অ কামিয়াম সাইনি लामा काहामुंथन अमसंनाय बरग बुइबाय मोजां तंमा हाय अ कामिनि अ खेंग्रा पारानि अ बगाबिल पारानि बरर ब बुइ हायकेन मोजांगै लामा काहामतै गारि तुइ पारा फाइमानथन बाइक तुइ पारा फाइमानथन नगनु खुंटांनान बागै सिनमेन रोड डकुनान बागै गारि बाय पारा हाबै मानथन अमसंनाय तेरेखाय कामि आमसायनो बसं मोजांगै माति सानाय अ बॉर्डर इलाका मो एंग नारो हंखाय न बांग्लादेश खलायो मो एकदम बॉर्डर जों बसाजाक एका आबुनि बागै न अ लामाना सिनि तेबो काहाम खायनानि नांगमान हिंखाय बीएसएफ बो अ लामाति लायो बीएसएफ रं तहल नांगो जे कुनु समय परिस्थिति ओ कारणे बीएसएफ और गोबां फाइनानि नांगो का आबुनि बागै न जत्त न इम्पोर्टेन्स वान सुगै जों अ बॉर्डर इलाका न काहाम खाय ताबो लामा सामजाय